Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sous la place depuis une bonne demi-heure et il a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. When John heard in prison what the Messiah was doing, he sent word to his disciples and said to him, "Are you the one who is to come, or are we to wait for another?" Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight,
the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news brought to them. And blessed is anyone who takes no offense at me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de dos de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له: أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. وطوبى لمن لا يعصر فيا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział:
Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous avons écouté un passage de l'évangile de Matthieu. L'intention de l'évangéliste est de nous faire entrer plus profondément dans le mystère de Jésus pour saisir sa bonté et sa miséricorde. L'épisode est le suivant. Jean le Baptiste envoie ses disciples à Jésus. Et Jean était en prison pour lui poser une question très claire. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'était justement le moment de l'obscurité. Le Baptiste attendait impatiemment le Messie et dans sa prédication, il avait décrit avec des couleurs fortes comme un juge qui finalement aurait instauré le royaume de Dieu et purifié son peuple, récompensant les bons et en châtiant les méchants. Il prêchait ainsi. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Maintenant que Jésus a commencé sa mission publique avec un style très différent, Jean souffre. Et dans cette double obscurité, l'obscurité de la prison et dans l'obscurité donc de la cellule et dans l'obscurité de son cœur, il ne comprend pas ce style. Il veut savoir si c'est vraiment lui le Messie ou si l'on doit attendre quelqu'un d'autre. La réponse de Jésus semble, à première vue, ne pas correspondre à la demande de Baptiste. Jésus, en effet, dit « Allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trouve que je ne suis pas une occasion de chute. Voilà la réponse de Jésus. Ici, devient évidente l'intention de Jésus. Il répond donc d'être l'instrument concret de la miséricorde du Père qui va à la rencontre de tous en portant consolation et salut.
Et de cette façon, manifeste le jugement de Dieu. Les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds retrouveront leur dignité. Ils ne sont plus exclus à cause de leur maladie. Les morts ressuscitent, alors qu'aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle. Et c'est donc la synthèse de l'action de Jésus que de cette façon rend visible et tangible l'action même de Dieu. Le message que l'Église reçoit de ce récit de la vie du Christ est très clair. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour châtier les pécheurs, ni pour anéantir les mauvais. Alors est en revanche adressée l'invitation à la conversion afin qu'eux, en voyant les signes de la bonté divine, puissent retrouver le chemin du retour, comme dit le psaume. Si tu considères tes fautes, qui peut te résister? Mais avec toi, il y a le pardon. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. La justice que Baptiste plaçait au centre de prédication en Jésus se manifeste tout d'abord comme miséricorde. Et les doutes du précurseur ne font que anticiper le trouble que Jésus suscitera avec ses actions et avec ses paroles. L'on comprend alors la conclusion de la réponse de Jésus. Il dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ». Scandale, ça veut dire l'obstacle. Jésus donc souligne un danger particulier. Si l'obstacle pour croire sont surtout ses actions de miséricorde, cela signifie que l'on a une fausse image du Messie. Heureux, en revanche, ceux qui, face aux gestes et à les paroles de Jésus, rendent gloire au Père qui est aux cieux. L'avertissement de Jésus est toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, l'homme construit des images de Dieu qui l'empêchent de goûter de sa présence réelle. Certains se taillent une foi de bricoleur qui réduit dans un espace limité de ses propres souhaits, de ses propres convictions. Mais cette foi n'est pas conversion au Seigneur qui se révèle, même l'empêche de provoquer notre vie et notre conscience. D'autres réduisent Dieu à une fausse idole, utilisent son saint nom pour justifier leurs propres intérêts ou carrément la haine et la violence. Pour d'autres encore, Dieu est seulement un refuge psychologique où trouver du réconfort dans les moments difficiles. Il s'agit d'une foi repliée sur elle-même, imperméable à la puissance de l'amour miséricordieux de Jésus qui pousse vers les frères. D'autres encore considèrent le Christ seulement un bon professeur d'enseignement éthique, un professeur parmi d'autres de l'histoire. Et enfin, il y a ceux qui étouffent la foi dans une relation purement intime avec Dieu, annulant son élan missionnaire capable de transformer le monde et l'histoire. Nous, les chrétiens, nous croyons en
le Dieu de Jésus, le Dieu de Jésus-Christ. Et son désir est de faire croître dans l'expérience vivante de son mystère d'amour. Engageons-nous donc à ne pas interposer des obstacles à l'action miséricordieuse du Père, mais demandons le don d'une foi grande pour devenir, nous aussi, des signes et des instruments de miséricorde. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, alors que Jean-Baptiste attendait un Messie juge qui aurait récompensé les bons et châtié les méchants, Jésus manifeste la justice de Dieu en étant l'instrument concret de la miséricorde du Père qui porte à chacun le salut et la consolation. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour punir les pécheurs et supprimer les méchants, mais pour les inviter à la conversion, à la vue des signes de la bonté divine. Jésus met en garde ceux pour qui ces œuvres mêmes de miséricorde seraient un obstacle à la foi, un objet de scandale. Bien au contraire, ceux qui, devant les gestes et les paroles de Jésus, rendent gloire au Père qui est aux cieux. Souvent, l'homme, imperméable à la force de l'amour miséricordieux de Jésus, se fait une image de Dieu qui l'empêche de goûter sa réelle présence et de vraiment se convertir. Le chrétien croit au Dieu de Jésus-Christ. Son désir est celui de grandir dans l'expérience vivante de son mystère d'amour. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio e dal Libano, in particolare i fedeli del Senegal, accompagnati del vescovo Paul Abel Mamba. Domani festeggeremo la Natività della Vergine Maria. Vi invito per la sua intercessione a meravigliarvi delle opere di misericordia che Gesù compie nelle nostre vite per convertirci e divenire noi stessi degli artigiani di misericordia. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones venus de France, de Suisse, de Belgique et du Liban. En particulier, les fidèles du Sénégal, accompagnés de l'évêque Paul Abel Mamba. Nous fêterons demain la nativité de la Vierge Marie. Je vous invite, par son intercession, à vous émerveiller des œuvres de miséricorde que Jésus accomplit dans nos vies,
afin de nous convertir et devenir nous-mêmes des artisans de miséricorde. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the directions of the ushers and the staff. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our gospel passage this morning, John the Baptist sends his disciples to ask Jesus if he is the Messiah, since Jesus' ministry was not what John anticipated. It did not correspond to his expectations of God's justice. Jesus responds by telling the disciples to report what they see and hear. The blind see, the lame walk. Lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the gospel is proclaimed to the poor. Jesus shows himself to be the instrument of God's mercy. He manifests God's justice by bringing his consolation and salvation to all. God did not send his Son to punish sinners and crush the wicked. Rather, he came to invite them to conversion, so that they too could turn back to God. Jesus then says to John's disciples, "Blessed is he who takes no offense at me, who does not see in me any obstacle." This happens when we have a false image of the Messiah, when we construct our own image of God, which prevents us from experiencing his real presence among us. Every time we reduce the Messiah to our ideas and whims, use his name to justify our interests, seek him only in times of difficulty, then we also lose sight of the fact that faith calls us beyond ourselves to be his missionaries to the world. Let us renew our commitment to remove every obstacle that prevents us from experiencing the merciful works of our Father, and let us ask him for an ever deeper faith, so that we too may be signs and instruments of his mercy. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Malta, Svezia, Australia, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Canada e Stati Uniti d'America. Affidandovi all'amore compassionevole di Dio Padre, prego perché siate colmi di pace e di gioia e diventiate missionari della misericordia di Gesù verso tutti coloro che abitano nelle vostre case e comunità. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Malta, Sweden, Australia, Hong Kong, Indonesia, Japan, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Canada, and the United States of America.
entrusting you to the merciful love of God our Father, I pray that you may be filled with peace and joy and become missionaries of God's mercy in all your homes and all your communities. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme... Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, im Evangelium hören wir von der Frage Johannes des Täufers, ob Jesus wirklich der erwartete Messias sei. Mit seiner Antwort macht Jesus deutlich, dass er das konkrete Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes ist. Er ist vom Vater gesandt, um allen Trost und Heil zu bringen und um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Der Herr mahnt, an seinem Wirken keinen Anstoß zu nehmen. Diese Mahnung ist immer aktuell. Auch heute macht sich der Mensch Vorstellungen von Gott, die ihn daran hindern, Gottes wahre Gegenwart zu erfahren. Die einen legen sich Gott nach den eigenen Wünschen und Überzeugungen in einer Art Selfmade-Glauben zurecht. Andere machen Gott zu einem falschen Götzen, indem sie seinen Namen für persönliche Interessen oder sogar für Gewalt missbrauchen. Wieder andere reduzieren Gott auf eine psychologische Zuflucht in schwierigen Lebensmomenten oder sehen in Jesus bloß einen Meister ethischer Lehren. Schließlich gibt es welche, die in einer rein innerlichen Beziehung die missionarische Kraft des Glaubens, der die Welt und die Geschichte verändern kann, ersticken. Wir dürfen dem barmherzigen Handeln des Vaters keine Hindernisse in den Weg legen. Vielmehr müssen wir um das Geschenk eines großen Glaubens bitten, damit wir Zeichen und Werkzeuge der Barmherzigkeit werden. Sono lieto di accogliere i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca, nonché dai Paesi Bassi. Saluto in particolare i fedeli della diocesi di Passau. Und nun mit ihnen erinnere ich mich an der Jungfrau aus Altötting. Accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Stefan Oster. I membri della storica Bürgerwehr di Dietenheim e gli alunni della scuola Cardinal von Galen di Nordwalde. Il vostro pellegrinaggio a Roma vi rafforzi nella fede e nella carità operosa. Di cuore vi benedico tutti. Mit Freude heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache sowie aus den Niederlanden willkommen. Besonders grüße ich die Gläubigen des Bistums Passau mit ihrem Bischof Stefan Oster, die Mitglieder der historischen Bürgerwehr Dietenheim und die Gruppe der Kardinal von Galen Gesamtschule Nordwalde. Eure Romwallfahrt stärke euch im Glauben und in der tätigen Nächstenliebe. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de la Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto,
que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de Mateo escuchamos la pregunta de Juan el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir? Jesús responde mostrando las obras de misericordia que realiza con los enfermos y desheredados, y de las que son testigos los discípulos del profeta. Jesús, el Mesías esperado, es el instrumento concreto de la misericordia del Padre, que sale al encuentro de todos llevando consuelo y salud, y a través de los signos de la bondad divina llama a todos a la conversión para que encuentren el camino de regreso al Padre. La forma de actuar de Jesús puede escandalizar a muchos, porque no se adecua a la idea que se han formado de Él, pero nos alienta a aceptarlo como el Mesías que se revela en las obras que cumple, siguiendo la voluntad del Padre. El cristiano cree en el Dios de Jesucristo y tiene el deseo de crecer en la experiencia viva de su misterio de amor que lo empuja a la misión de transformar el mundo y la historia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. Esforcémonos en no ser obstáculo de la misericordia del Padre, sino al contrario, pidamos al Señor que incremente nuestra fe para ser signos e instrumentos de su misericordia. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Depois da audiência, os peregrinos que o desejarem poderão dirigir-se diretamente daqui para a Porta Santa, seguindo as orientações do pessoal de serviço. Resumo da catequese desta manhã. A decisão de João Batista de enviar um grupo de discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Messias mostra como a imagem que alguns tinham não correspondia ao modo de Cristo. Para muitos, o Messias deveria ser um juiz implacável. Jesus, ao contrário, se manifestava manso e misericordioso. Ele não veio punir os pecadores, mas sim convidá-los à conversão. De fato, a justiça de Deus em Jesus se manifesta como misericórdia. A visão equivocada da figura do Messias era motivo de escândalo, ou seja, era um obstáculo para aquelas pessoas. Também hoje, há quem possua uma imagem errônea de Deus que se torna um obstáculo para experimentar a presença divina na própria vida. Alguns criam um Deus sob medida, um falso ídolo, para encontrar refúgio psicológico, saciar os seus desejos e interesses
ou até mesmo para justificar o ódio e a violência. Outros ainda consideram Jesus um mero mestre de ensinamentos éticos. Diante desses perigos, somos chamados a eliminar os obstáculos para poder crescer na fé e nos transformarmos em instrumentos da misericórdia. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini venuti dal Portogallo, dal Mozambico e dal Brasile. In particolare i gruppi di Faro, Funchal, Maputo e Aparecida, accompagnati dai rispettivi vescovi. Cari amici, vi auguro che questo pellegrinaggio ravvivi in voi la fede nel Dio di Gesù Cristo che ci insegna che la misericordia è più potente di qualsiasi peccato. Dio benedica ciascuno di voi. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos vindos de Portugal, de Moçambique e do Brasil, particularmente aos grupos de Faro, Funchal, Maputo e Aparecida, acompanhados pelos seus respectivos bispos. Queridos amigos, faço votos de que esta romaria possa reavivar em vós a fé no Deus de Jesus Cristo, que nos ensina que a misericórdia é mais forte que qualquer pecado. Que Deus abençoe a cada um de vós. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية Et après les fidèles portugais, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع اليوم قداسة البابا تعاليمه حول الرحمة، متوقفاً عند الإجابة التي أعطاها يسوع بخصوص سؤال يوحنا: أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فقد كان الشعب ينتظر مسيحاً يقيم العدل بين الناس من خلال إدانة الخطأ ومكافأة الصالحين، ولكنه فوجئ بأعمال يسوع وأقواله وأفعاله المفعمة بالرحمة، ورأى الشعب أن يسوع يذهب للقاء الجميع حاملاً إليهم التعزية والمغفرة والخلاص، ومؤكداً أنه ابن الله الذي لم يأتي ليدين العالم ولا ليدمر الأشرار، إنما ليدعو الجميع إلى التوبة والخلاص. وهنا أوضح البابا خطر تكوين صورة خاطئة للمسيح تمثل فيها أعمال الرحمة عائقاً أمام الإيمان به. أن نؤمن بيسوع المسيح يعني أن ننمو في سر محبته الرحومة التي تحتضن الجميع، ومن ثم يجب أن ننتبه من تجربة وضع العراقيل أمام رحمة الآب، بل علينا أن نصير بدورنا علامة حية لرحمة الله وأداة لها لكل من نلتقي بهم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية.
Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Dio non ha mandato il suo Figlio per condannare il mondo o per annientare i malvagi, ma per invitare tutti alla conversione e alla salvezza. La giustizia che rappresentava il cuore della predicazione di Giovanni Battista si è rivelata nelle azioni e nelle parole di Gesù innanzitutto come misericordia. Quindi beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من سوريا ولبنان والشرق الأوسط. إن الله لم يرسل ابنه ليدين العالم أو ليسحق الأشرار، بل ليدعو الجميع إلى التوبة والخلاص. إن العدالة والتي كانت محور كرازة يوحنا المعمدان تتجلى في أعمال يسوع وأقواله أولاً كرحمة. لذا فطوبى للرحماء لأنهم سيرحمون. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy Et comme d'habitude, après les fidèles de langue arabe, c'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Jan Chrzciciel, oczekując nadejścia Mesjasza, przedstawił go w swoim przepowiadaniu jako sędziego, który oczyściwszy swój lud, zainauguruje Królestwo Boże, nagradzając dobrych, a karząc złych. Głosił: każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tymczasem publiczna działalność Pana Jezusa okazała się nie tyle dochodzeniem sprawiedliwości, co pełnym miłosierdzia pochyleniem się Boga nad ludzką biedą, grzechem i zagubieniem. Dlatego Jan Chrzciciel pyta Pana Jezusa przez swoich uczniów: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Wskazując, że niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, umarli zmartwychwstają, Chrystus podkreśla, że jako Mesjasz spełnia wolę miłosiernego Ojca, który wychodzi na spotkanie wszystkim ludziom, pragnie obdarzyć ich zbawieniem i wprowadzić do swego królestwa. W tym kontekście powinniśmy postrzegać sąd Boży i przeżywać naszą wiarę. Nie może ona redukować Boga do ograniczonej przestrzeni naszych własnych pragnień i przekonań. Niech prowadzi nas ona do przeżywania Bożej obecności, doświadczenia mocy miłości miłosiernej Jezusa, która otwiera nasze serca na potrzeby braci. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, in modo particolare quest'anno
Durante quest'anno del Giubileo straordinario della misericordia, apriamo i nostri cuori ai doni della divina bontà, dell'amore e del perdono. Chiediamo di rafforzare la nostra fede per diventare segni e strumenti di misericordia. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, szczególnie teraz, podczas roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, otwierajmy serca na dary Bożej dobroci, miłości i przebaczenia. Prośmy o umocnienie w wierze, by stawać się dla innych znakiem i narzędziem miłosierdzia. Serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Chers pèlerins de langue italienne, je souhaite la bienvenue. Et le Saint-Père salue maintenant les différents groupes venus de différentes villes de la péninsule italienne. Con i rispettivi vescovi, Monsignor Valentino Di Cervo e Monsignor Alberto Tanassini, come pure i fedeli della diocesi di Tricarico, i seminaristi di Verona. Saint-Père qui salue les séminaristes venus de la ville de Roméo et Juliette de Vérone et les participants au campus promu par la conférence épiscopale italienne. Sia ricco di frutti, attraversando con fede la porta santa, otteniate l'indulgenza per voi stessi. Je souhaite que votre pèlerinage jubilaire soit riche de fruits spirituels pour vous, pour vos proches et pour vos défunts. Je salue les confirmants de Vérone. Eh, on les entend bien, hein? Les pèlerins de la Via Francigena du diocèse de Frosinone, à côté de Rome, les chevaliers pour la charité de Livourne et les cyclistes de l'Union sportive de Legnano. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Dimanche dernier, nous avons célébré la canonisation de Mère Teresa de Calcutta. Chers jeunes, devenez comme elle des artisans de miséricorde.
Chers malades, sentez sa proximité compassionnelle, surtout dans l'heure de la croix. Et vous, chers jeunes mariés, soyez généreux et invoquez Mère Teresa afin que ne manque jamais dans vos familles le soin et l'attention envers les plus faibles. Pater noster, Dominus Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le pape François samedi prochain pour l'audience jubilaire à partir de 10h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.